partager la parole de Dieu. Ahora vamos a participar o a compartir la palabra de Dios. Et on va aller dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Et on va lire du verset 20 au verset 36. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 33. 36. 36, perdón. 20. ¿Tenemos todos? Juan 12. ¿No? Juan 12. 20. Sí. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es hijo de hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amen. Amen. Il y avait tellement de textes dans la parole de Dieu. Verdaderamente hay muchos textos en la palabra de Dios Pour parler de la Pâque, de la résurrection. Para hablar de la Pascua, de la resurrección. Mais le Seigneur m'a amené sur ce texte. Pero el Señor me llevó sobre este texto. Je sais que ce n'est pas la première fois que nous partageons ce texte. Yo sé que no es la primera vez que comparto este texto. Mais je crois véritablement que c'est important. Pero yo creo verdaderamente que es muy importante Que nous puissions plonger nos regards une nouvelle fois dans la parole. Que nosotros podamos nadar de una manera especial sobre la palabra de Dios. Par rapport à ce que va dire Jésus dans ce texte. Para ver lo que el Señor nos va a decir en este texto. Le contexte est facile. El contexto es bastante fácil. Parce que nous connaissons tous le contexte. Porque todos conocemos bien el contexto. C'est le moment où Jésus va rentrer à Jérusalem. Es el momento en el que Jesús iba a entrar en Jerusalén. Dans quelques jours, toute la ville se prépare à fêter la Pâque. En aquellos días que toda la ciudad se preparaba para la Pascua. Et la foule va acclamer Jésus quand il va rentrer. Y la multitud iba a aclamar cuando Jesús iba a entrar. Vous savez qu'ils vont prendre des branches de palmier. Ustedes vieron que la gente cogió ramas de
palmeras et qu'ils vont tous crier Hosanna. y que todos gritaron Hosana. Toute la foule était venue acclamer un roi. Y toda la multitud vino a clamar al rey. Ils voulaient acclamer le roi d'Israël, Y clamaron al rey de Israel, celui qui allait restaurer la splendeur du peuple de Dieu. de aquel que restauró el resplandor del pueblo de Israel. Alors toute la foule était en train d'acclamer Jésus. Entonces toda la multitud estaba clamando a Jesús. Et très certainement, la même foule qui a crié « Crucifie-le ». Y ciertamente era la misma multitud que gritó, crucifíquenle. Mais à ce moment-là, tout le monde va l'acclamer. Pero en este momento todos estaban clamando. Jésus, lui, n'est pas venu pour régner Jesús no vino para reinar d'une manière politico-militaire. de una manera política o quizá militar. Jésus est venu accomplir la volonté du Père Él vino a cumplir la voluntad del Padre pour régner d'une manière spirituelle sur nos vies. para reinar de manera espiritual sobre nuestras vidas. Il est venu donner sa vie. Y Él vino a dar su vida. Et lorsqu'il va rentrer à Jérusalem, Y cuando iban a entrar a Jerusalén, il est entré assis sur le petit d'une ânesse. y Él entró montado en un pequeño burro, C'est de cette manière que Jésus va entrer à Jérusalem. y era de esta manera en la que Jesús iba a entrar en Jerusalén. Et vous savez que cela était une prophétie du livre de Zacharie. Ustedes saben que esta es una profecía del libro de Zacarías. Le Saint-Esprit va montrer quelque chose d'intéressant. El Espíritu Santo nos va a mostrar alguna cosa interesante. C'est que le Saint-Esprit va dire que les disciples de Jésus, El Santo Espíritu iba a decir que los discípulos de Jésus, de Jesús ne vont pas comprendre le sens symbolique de ce qui était en train de se no passer. iban a ser capaces de comprender lo que simbolizaba esto. Ils ne vont pas comprendre non plus le rapport avec la prophétie de Zacharie. Y tampoco iban a ser capaces de comprender la dimensión de esa profecía de Zacarías. Ils vont le comprendre, mais après la résurrection. Ellos iban a comprender esto después de la resurrección. Ce qui nous fait réfléchir, Y esto es lo que nos hace reflexionar, parce que les disciples ne vont pas comprendre ce qui était en train de se porque passer. los discípulos no entendían lo que estaba pasando en aquel momento. La foule, la Bible nous dit La multitud nos dice que la Biblia nos dice que la multitud, que certains étaient là parce qu'ils avaient vu Jésus ressusciter Lazare. algunos estaban ahí porque vieron resucitar a Lázaro. Et certains étaient là parce qu'ils voulaient voir Jésus faire des miracles. Porque algunos estaban ahí porque querían ver a Jesús obrar y hacer milagros. Les pharisiens, eux, étaient déconcertés Y los fariseos estaban totalmente desconcertados de esto. parce que durant tellement de temps, ils avaient essayé de lutter contre Jésus-Christ. Porque ellos bastante tiempo estaban luchando contra esto. Et à ce moment-là, ils voyaient la foule acclamer Jésus. Pero en aquel momento la multitud clamaba Et les pharisiens étaient dans l'incompréhension. y los fariseos no entendían esto. Era imposible para ellos. Ils étaient comme dans l'échec de leur vie. Era como el rechazo de la vida. Mais ce que l'on peut remarquer d'une manière très claire, Pero lo que remarcaba de una manera muy clara, c'est que d'une manière générale, que de una manera bastante general, il y avait une incompréhension réelle sur ce qui était en train de se que passer. había una incomprensión real de lo que estaba pasando. Personne ne comprenait réellement la portée spirituelle. Nadie era capaz de comprender esa puerta espiritual. Personne n'avait compris l'importance de cette Pâque. Nadie era capaz de comprender la importancia de esa Pascua. Les personnes étaient là, mais ne comprenaient pas l'impact spirituel. La gente estaba ahí, pero no eran capaces de comprender el impacto espiritual. Et je crois que d'une certaine manière, Yo creo que de alguna manera c'est ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. es lo que quizá tal vez vivimos hoy por hoy. Les gens parlent de la Pâque. La gente habla de la Pascua, Les familles se retrouvent pour fêter la Pâque. las familias se juntan para celebrar la Pascua, Les enfants aiment la Pâque. los niños aman la Pascua, Mais réellement, je crois qu'il n'y a pas de compréhension réelle de qu'est-ce que la Pâque. pero creo que realmente hay una incomprensión de qué es lo que es verdaderamente la Pascua. Il y a une incompréhension sur la portée spirituelle. Y hay una incomprensión sobre esa puerta espiritual. Et nous savons que ça, c'est le travail que l'ennemi a Y accompli. nosotros sabemos que es el trabajo que el enemigo está cumpliendo. De dévier le sens véritable de qu'est-ce que la De Pâque. desviarnos del camino
verdadero con respecto a la Pascua. Et dans cette même situation, dans cette même foule, En esta misma situación, en esta misma multitud, des personnes vont aller voir des disciples, podemos ver de personas y quizá discípulos, a ver los discípulos, a ver a de los Jesús, discípulos de Jesús, pour leur demander une question. por pedirles o por hacerles preguntas. Ces personnes vont dire, Estas personas iban a decir, on veut voir Jésus. nosotros queremos ver a Jesús. Et je crois que ça, c'est une question qui est vraiment intéressante. Yo creo que esto es una pregunta verdaderamente importante. Et au milieu de cette foule, En medio de esta multitud, au milieu de cette incompréhension, en medio de esta incomprensión, des personnes vont dire, on veut voir Jésus. algunas personas que decían, nosotros queremos ver a Jesús. Et je crois que ça nous touche. Yo creo que esto nos toca. Parce que alors que le monde, lui, est dans l'incompréhension, Porque cuando el mundo no entiende o está en la incomprensión, alors nous, peuple de Dieu, nous avons cette compréhension entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener la comprensión que chaque jour, nous voulons voir Jésus. que cada día debemos ver a Jesús. Nous voulons voir Jésus dans notre vie. Nosotros queremos ver a Jesús en nuestra vida. Et ça, c'est quelque chose de très actuel. Y esto es algo muy actual. Et le Saint-Esprit m'a fait réfléchir sur cela. El Espíritu Santo me hace reflexionar sobre esto. Au milieu de tout ce qui se passe aujourd'hui, En medio de todo lo que está pasando hoy por hoy, de l'incompréhension générale, de la incomprensión general, des guerres qui se passent de partout, de guerras que están pasando por todos los sitios, est-ce qu'il y a cette même soif, ce même zèle dans notre cœur es que hay esa misma sed y ese mismo celo en medio nuestro pour dire je veux voir Jésus. por decir, yo quiero ver a Jesús, Je veux voir Jésus dans ma vie. yo quiero ver a Jesús en mi vida, Je veux voir Jésus agir dans ma vie. yo quiero ver a Jesús obrando en mi vida, Au milieu d'une circonstance religieuse. en medio de unas circunstancias muy religiosas. Je crois que le peuple de Dieu a cette vision spirituelle Yo creo que el pueblo de Dios debe tener esta visión espiritual. de dire je veux que Jésus soit vu à travers ma Yo vie. quiero que Jesús sea vivo a través de mi vida. Je veux que Jésus soit vu dans mon foyer. Yo quiero que Jesús viva en el lugar donde estoy. Je veux que Jésus soit vu à chaque fois que je vais au travail. Yo quiero que Jesús sea visto ahí en el lugar donde yo trabajo. Et ça, c'est la réalité concrète de la Pâque pour notre vie. Y esto es que debería ser la realidad concreta de nuestra Pascua en nuestra vida. Mais vous savez que Jésus va toujours ramener les choses un peu plus loin. Y ustedes saben que Jesús llevaba las cosas un poco más allá. Il veut toujours amener dans une profondeur. Y él llevaba algo aún más profundo. Parce que Jésus va donner une réponse. Porque Jesús iba a dar una respuesta. Et cette réponse, il est vrai qu'on a du mal à la comprendre réellement. Y esta respuesta quizá tal vez fue incomprendida. Parce que si des personnes disent je veux voir Jésus, Porque si personas dicen, yo quiero ver a Jesús, alors on attend comme réponse, entonces esperamos como respuesta, oui, je suis d'accord, sí, yo estoy de acuerdo, ou non, je ne suis pas d'accord. o no, no estoy de acuerdo para nada. Ce n'est pas le bon moment. Quizá tal vez no es el buen momento. Reviens me voir demain. Ven a verme después o mañana. Mais Jésus va dire quelque chose de complètement différent. Pero Jesús iba a decir algo completamente diferente. Et cette parole, elle est tellement profonde et actuelle. Y esta palabra es profundamente actual. Et il va réorienter le sens spirituel de ce qui était en train de se passer. Él iba a reorientar esa esencia o ese sentido de lo que estaba pasando. Il va amener ces personnes à comprendre qu'est-ce que Jésus va accomplir. Él iba a llevar a esas personas a entender lo que Jesús iba a cumplir. Et pour nous, c'est quelque chose de très réel. Y para nosotros es algo real. Parce que Jésus, à ce moment-là, parle de la croix. Porque Jesús en aquel momento ya habló de la cruz. Ces personnes disent, on veut voir Jésus. Esas personas decían, nosotros queremos ver a Jesús. On a fait le chemin jusqu'ici pour voir Jésus. Hemos hecho un largo camino para poder llegar hasta aquí. Alors, ils font tout leur possible pour passer ce message. Entonces hagan todo lo posible para pasar este mensaje. Les disciples vont jusqu'à Jésus en disant, ils veulent te voir. Y los discípulos dijeron, Señor, alguien quiere verte. Et Jésus va répondre. Y Jesús iba a responder. Ce verset 24. En el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto, mucho fruto. Sí.
Et ça, c'est la réponse de Jésus. Esa era la respuesta de Jesús. Et si vous êtes comme moi, vous dites, mais Jésus, on ne comprend pas. Y si ustedes como yo, diría Jesús no entiende. Oui, tu es d'accord de les voir ou tu es d'accord de me voir. ¿Estás de acuerdo con verme o no estás de acuerdo con verme? Qu'est-ce que tu veux dire réellement? ¿Qué es lo que quieres decir realmente? Vous vous imaginez, vous êtes dans votre maison Ustedes imaginan que ustedes están en vuestra casa, et vous priez, vous cherchez le Seigneur. ustedes oran y oran al Señor Et vous faites cette prière à Jésus, Seigneur, je veux te voir agir dans ma vie. y hacen esta oración. Yo quiero verte, Señor, en mi vida. Et Jésus vous répond, non mais si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, Y el Señor responde, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, alors il reste seul. entonces queda solo. Mais s'il meurt, Y si él muere, il va porter beaucoup de fruits. él va a llevar mucho fruto. Et là qu'est-ce qu'on dirait à Jésus? Entonces, ¿qué vamos a decir a Jesús? Je comprends pas, Seigneur. Señor, yo no entiendo esto. Et pourtant, à ce moment-là, Entonces, por ese momento, Jésus nous parle de la Pâque. entonces Jesús nos habla de la Pascua. Il nous parle de l'œuvre qu'il veut faire dans notre Él vie. nos habla de la obra que Él va a hacer en nuestra vida. Il veut recentrer l'importance de notre Y Él vie. quiere recentrar la importancia de esto. C'est comme si Jésus était en train de dire, Es como si Jesús estuviera intentando decirnos, vous voulez me voir, ustedes quieren verme, mais il faut d'abord que je tombe en terre et que je meure. entonces es importante que yo caiga en tierra y muera. À ce moment-là, Jésus révèle sa véritable mission. En ese momento Él estaba revelando su verdadera misión. Pour me voir Por dans vos vies, verme, il faut qu'il y ait la croix. es importante que creas. Que haya la cruz, perdón. Pour me voir dans vos vies, Por verme, il faut qu'il y ait la croix. es importante que lleve la cruz. Et c'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Era lo que Jesús estaba intentando explicar. On se rappelle que parmi cette foule, Y nos recordamos que para muchos en esa multitud, personne ne comprenait réellement ce qui était en train de se passer. nadie entendió lo que realmente estaba pasando en aquel momento. Et ces personnes voulaient voir Jésus. Esas personas querían ver a Jesús, Mais Jésus va réorienter la vision, frères et sœurs. pero Jesús iba a reorientar esa visión que tenían. Et il va dire, Y él iba a decir, si tu veux me voir, si tú quieres verme, il faut que tu me regardes à la croix. es importante que primero mires a la cruz. Et j'aimerais réfléchir pour nos propres vies, frères et sœurs. Yo quiero reflexionar por mi propia vida, hermanos, Parce que quelquefois, on veut voir Jésus, porque alguna vez queremos ver a Jesús, mais on ne veut pas regarder la croix. pero no miramos la cruz. On veut que Jésus vienne O queremos que Jesús venga parce qu'on veut voir le miracle qu'il a fait pour Lazare. porque hemos visto los milagros que él hizo con Lázaro, por ejemplo, Parce qu'on veut qu'il nous parle de choses extraordinaires. o que queremos que él nos hable de cosas extraordinarias, Mais on ne veut pas regarder la croix. pero no miramos la cruz. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Y hay una cosa que en ese momento no está bien en nuestra vida. Peut-être que même on fête la fête de la Pâque Posiblemente hacemos la celebración de la Pascua sans regarder à la croix. sin mirar a la cruz. Parce qu'il y a quelque chose qui peut déranger dans la croix. Porque hay algo que quizá tal vez impide mirar a la cruz o nos molesta mirar a la cruz. Parce que la croix nous rend inconfortables quelquefois. Porque la cruz quizá tal vez es para algunos no muy confortable. On veut, et vous avez remarqué que dans le même texte, Ustedes hemos visto que hay algo remarcable en este texto, où Jésus va parler de le servir, donde Jesús nos habla de servirle, de le suivre. de seguirle. Et il va dire, le Père va vous honorer. Él va a decir, el Padre les va a honrar. Mais cet enseignement, Jésus le donne après avoir parlé de cela. Esta enseñanza Jesús les dio después de hablarles de esto. Et quelquefois, on voudrait servir Jésus Y alguna vez queremos servir a Jesús parce qu'on veut être honoré du Père. porque queremos honrar al Padre, Mais on ne peut pas servir Jésus pero no queremos servir a Jesús. No podemos servir a Jesús
sans regarder à la croix. sin mirar a la cruz. Parce que la croix, c'est la véritable Pâque, frères et sœurs. Porque la cruz es la verdadera Pascua, hermanos. Et si nous voulons voir Jésus dans notre vie, Si nosotros queremos ver a Jesús en nuestra vida, si nous voulons expérimenter la vie de Jésus, si queremos experimentar la vida de Jesús, alors il y a une seule direction à regarder. entonces hay una sola dirección a la que tenemos que mirar. C'est la croix, Es la cruz. c'est son sacrifice. Es su sacrificio. Et c'est cela que Jésus était en train de rappeler à ces personnes. Era lo que Jesús estaba intentando recordarles a estas personas. Ces hommes grecs étaient en train de chercher Jésus. Estos hombres griegos estaban en plan de buscar o de encontrar a Jesús. Mais il y a un seul endroit où nous pouvons rencontrer Jésus. Y era un solo lugar donde podían encontrar a Jesús, C'est à la croix. en la cruz. Jésus n'est pas dans les palais des rois. Él no hablaba del rey. Non. No, no estaba en el palacio del rey. Il n'est pas dans des endroits luxueux. No estaba en lugares lujosos. Il n'est pas là où il y a des discours philosophiques. No estaba donde había discursos filosóficos. Il n'est pas non plus là où il y a des choses extraordinaires, des miracles qui se passent. No estaba en lugares donde había milagros extraordinarios que pasaban. Jésus se rencontre à la croix. Jesús iba a ser encontrado en la cruz. Parce que c'est là où nous pouvons comprendre la valeur du sang de Jésus-Christ. Entonces es allí cuando entendemos el valor de Jesús. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la Pâque? Hermanos, ¿qué es la Pascua? Bien sûr, la mort et la résurrection, Obviamente la muerte y la resurrección c'est des choses que nous savons parfaitement. son las cosas que sabemos perfectamente. Mais dans la profondeur, réellement, pour notre vie chrétienne, Pero en la profundidad, realmente para nuestra vida cristiana, qu'est-ce que c'est que la Pâque? ¿qué es la Pascua? La Pâque, c'est comprendre la valeur du sang de Jésus-Christ. La Pascua es comprender el valor de Jesucristo, Que c'est à la croix que nous pouvons le rencontrer. que es en la cruz que nosotros podemos Et encontrarle, que c'est à la croix qu'il peut changer, transformer notre vie. que es en la cruz que Él puede transformar y cambiar nuestra vida, Et que à la croix, il nous donne accès auprès de Dieu. y que Él en la cruz es el que nos da acceso a Dios. Et c'est cela la valeur profonde et spirituelle de la Pâque. Es el valor y la profundidad espiritual. Jésus nous offre un accès auprès du Père. Jesús nos ofrece el acceso al Padre. Et c'est pour cela que Jésus dit, il faut que le grain de blé tombe en terre Es por eso que Jesús dice que si el grano de trigo no cae en tierra et ne meurt. y no muere, Il reste seul. entonces quedará solo. Mais s'il meurt, Pero si muere, il va porter beaucoup de fruits. entonces va a llevar mucho fruto. Et la croix, c'est là où il y a le fruit de Dieu. La cruz es el lugar donde se da el fruto de Dios, Et c'est donc en une parole, donde se da una palabra. dans cette parole-là que Jésus va donner, Es en ese lugar en que Jesús iba a dar esto. il y a l'essence même de l'œuvre de la croix. La esencia humana tiene que ver con la obra de la cruz. Et c'est une œuvre puissante que Jésus veut rappeler. Es una obra poderosa que Jesús nos quiere recordar. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Tu voudrais que Jésus purifie ton cœur. ¿Tú quieres que Jesús purifique tu corazón? Tu veux que Jésus change ta vie. ¿Tú quieres que Jesús cambie tu vida? Mais si tu veux ces choses, si tu désires cela, Si tú quieres esas cosas y si tú deseo, sans regarder à la croix, sin mirar a la cruz, alors les choses ne pourront jamais changer dans ta vie. entonces las cosas no van a cambiar en tu vida. Mais si tu désires que Jésus agisse en toi Pero si tu deseo es que Él obre en ti et que en même temps tu regardes à la croix, y que al mismo tiempo tú mires la cruz, alors l'efficacité du sang de Jésus-Christ entonces la eficacia de la sangre de Jesús va être puissante dans ta vie, va a ser poderosa en tu vida, va transformer ton être. va a transformar tu alma. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu. Y es por eso que Jesús vino. Il est venu pour accomplir cette Pâque. Él vino para cumplir esa Pascua. Il est rentré à Jérusalem comme un homme humilde, Y para venir y entrar a Jerusalén como este hombre humilde que era, rempli d'humilité, y lleno de humildad, pas pour régner, no para reinar, pour donner sa vie, para dar su vida, pour verser son sang, por dar esa sangre, pour te dire qu'il va y avoir du fruit dans ta vie. para decirte que Él vas a llevar fruto en tu vida, Parce qu'il est mort sur la croix. porque Él murió sobre la cruz, Alors, parce qu'il est mort, il va y avoir du fruit dans ta vie. porque Él murió, entonces
entonces tú vas a llevar fruto en tu vida Mais también. ce fruit ne peut venir que parce que le sang de Jésus a coulé. Esto no puede llegar, este fruto no va a llegar si no entiendes que fue por esa sangre que corrió en la cruz. Et c'est uniquement le sang de Jésus. Es únicamente por la sangre de Jesús. Nous devons comprendre la valeur du sang de Jésus. Debemos comprender el valor de Jesús. Parce que si nous ne comprenons pas la valeur du sang de Jésus-Christ, Porque si no somos capaces de comprender el valor de la sangre de Jesús, on ne peut pas comprendre la valeur de sa résurrection. entonces no vamos a ser capaces de comprender el valor de su resurrección. Parce que le sang nous donne le pardon de Dieu. Porque la sangre nos da el perdón de Dios, Mais la résurrection pero la resurrección nous amène à vivre chaque jour le pardon dans notre vie. nos lleva a vivir todo el tiempo el perdón en nuestra vida. Parce que la résurrection nous amène à comprendre que nous sommes libérés du péché. Porque el perdón nos habla de que hemos sido liberados de nuestros pecados. La nouvelle alliance de Jésus-Christ La nueva alianza de Jesucristo est rendue efficace, puissante es poderosa y eficaz par le sang de Jésus-Christ por la sangre de Jesús et par la résurrection de y Jésus. por la resurrección de Jesús. Et c'est cela la Pâque, frères et Es sœurs. eso la Pascua, hermanos y hermanas. Et Jésus dit, vous voulez me voir? Jesús dice, ¿tú quieres verme? Alors marche sur ce chemin que je te montre. Entonces camina sobre este camino que yo te muestro. Ne cherche pas à garder ta propre vie dans la chair. No estés mirando o buscando tu propia vida en la carne. Parce que si tu cherches ta vie dans la carne, dans la Porque chair, si, pardon, se compliqué. Porque si tú buscas la vie, la vida en la carne, alors tu vas tout perdre. entonces tú vas a perder. Mais si tu cherches la vie en Jésus-Christ, Pero si tú buscas la vida en Jesús, tu vas marcher dans la nouvelle alliance. tú vas a caminar sobre la nueva alianza. Oh, un dia voy a predicar en castellano, seguro. Seguro. Sí, Señor. L'alliance de Dieu est sur la victoire du péché. La alianza de Dios es la victoria sobre el pecado. L'alliance de Dieu n'est pas sur tes propres forces. La alianza de Dios no es por tus propias fuerzas. L'alliance de Dieu n'est pas sur tes capacités. La alianza de Dios no es por tus capacidades. Ce n'est pas non plus sur ta bonne morale. Tampoco tiene que ver con tu buena moral. Elle n'est pas là non plus appuyée sur tes capacités intellectuelles. Tampoco tiene que ver con que tú te apoyes en tus propias capacidades intelectuales. L'alliance de Dieu est là par le sang de Jésus-Christ La alianza de Dios está aquí por la sangre de Jesucristo et pour sa résurrection. y por su resurrección. Et frères et sœurs, j'aimerais terminer avec cette pensée. Hermanos y hermanas, yo quiero terminar sobre este pensamiento. La résurrection de Jésus-Christ, La resurrección de Jesucristo ça vient sceller la victoire de Dieu. nos ha llevado a la victoria De Dios. de Dios. Ça nous amène à la victoire sur le péché. Eso nos lleva a la victoria sobre el pecado. Vous savez que l'apôtre Paul va parler de cela. Ustedes saben que el apóstol Pablo habló de esto. Si Jésus n'est pas ressuscité, Si Jesús no resucitó, alors notre foi ne sert à rien. entonces nuestra fe no será nada. Elle ne va pas être utile No sería nada útil, parce que nous restons dans nos péchés. porque nosotros quedaríamos todavía en nuestros pecados. Parce que la foi sans la résurrection, Porque la fe es la resurrección. sin Sin la fe, la resurrección. la foi dans le sang de Jésus-Christ sans La- la résurrection, La fe en la resurrección de Cristo sin... non, la fe en la sangre de Jesucristo sin la résurrection, Algún día va a predicar en francés. La fe... Perdón. ne peut pas nous amener dans la libération du péché. No nos llevará a la liberación de nuestros pecados. Parce que c'est ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Porque esto era lo que pasaba en la antigua alianza. Le sang nous pardonne, La sangre nos perdona, mais notre identité de pécheur ne peut pas être transformée. pero nuestra identidad de pecadores no nos permite. No puede estar transformada. No puede ser transformada. Mais parce qu'il y a eu la résurrection, Porque hubo la resurrección, notre identité peut changer, frères et sœurs. nuestra identidad cambió, hermanos y hermanas. Le sang et la résurrection La sangre y la resurrección fait que notre identité change. hace que nuestra identidad cambie. Et c'est cela la Pâque, frères et sœurs. Y es esto, hermanos, la Pascua.
nous avons une nouvelle identité. Tenemos una nueva identidad. Nous devons comprendre cette identité. Entonces debemos entender esa nueva identidad, La victoire que Dieu nous donne sur le péché. la victoria que Dios nos ha dado sobre el pecado. Nous pouvons avoir cette victoire. No sería posible sin esa victoria. Non, podemos tener esa Podemos tener victoria esa victoria parce qu'il y a eu la résurrection. porque hubo la resurrección. Et j'aimerais nous encourager ensemble Yo quiero animarnos y animarnos juntos, parce que le diable veut nous empêcher de voir notre identité. porque el diablo quiere impedir que nosotros veamos nuestra identidad. Il veut nous faire croire qu'il n'y a eu que le sang de Jésus-Christ Él quiere hacernos ver únicamente, únicamente la sangre de la sangre de Jesucristo. Jesucristo. Si nous focalisons uniquement sur le sang de Jésus-Christ, Si nosotros nos enfocamos únicamente sobre la sangre de Jesús, nous croyons que nous sommes pardonnés, nosotros creemos que somos perdonados, mais nous croyons qu'il n'y a pas aussi de solution pour avoir la victoire sur le entonces péché, tampoco vemos solución sobre algo, sobre la victoria sobre del la pecado. victoria del pecado. Mais si nous regardons la résurrection, Pero si miramos la resurrección, alors nous comprenons que à la résurrection, entonces entendemos que en la resurrección nous avons la victoire sur le péché. tenemos la victoria sobre el pecado. Et frères et sœurs, nous avons la victoire sur le péché. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos la victoria sobre el pecado. Et c'est cela la Pâque dans nos vies. Es esa la Pascua en nuestra vida. Et la Pâque, c'est tous les jours de notre vie. Y la Pascua debe ser todos los días de nuestra vida. Parce que tous les jours, nous avons la victoire sur le péché. Porque cada día tenemos que tener la victoria sobre el pecado. Et c'est cela qui nous permet de vivre dans la sainteté. Y es esto lo que nos permite vivir en santidad. Le diable veut remplir ton esprit de mensonges. El diablo quiere llenar nuestro espíritu de mentiras. Mais nous devons regarder à la parole de Dieu. Pero nosotros tenemos que mirar la palabra de Tu Dios. dois regarder ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. De mirar lo que Jesucristo cumplió en la cruz. Et tu dois regarder à sa résurrection. De mirar esa resurrección. Parce que c'est cela qui te donne la victoire. Porque es esto lo que nos va a dar la victoria. C'est cela qui nous permet de mettre le péché dehors de notre Y foyer. es esto lo que nos permitirá echar o tener fuera el pecado. C'est cela qui nous permet de mettre dehors le péché dans l'église. Es lo que nos permitirá tener fuera de la iglesia el pecado. Parce que Jésus est ressuscité. Porque Jesús resucitó. Et nous devons, je crois que Jésus veut nous encourager Yo creo que Jesús nos quiere animar à comprendre cette identité qu'il nous a donnée. a comprender bien esa identidad que Él nos dio. Que ce grain de blé est mort Que ese grano de trigo murió et qu'il a donné beaucoup de y fruits. que dio mucho fruto. Et nous sommes le fruit du grain de Y blé. nosotros somos ese fruto del trigo. Parce que nous sommes le fruit de l'œuvre de Jésus-Christ à Porque la croix, nosotros somos el fruto de la obra de Cristo à la croix. en la cruz. Et c'est cela la Pâque, frères et sœurs. Es eso la Pascua, hermanos. Vivre la victoire de Jésus-Christ. Vivir la victoria en Jesucristo. Ne laissons pas le péché venir nous toucher dans notre vie. No dejemos venir al pecado y tocar nuestra vida. Ne venons pas le diable nous mentir sur notre identité. No dejemos que el diablo vuelva a mentir sobre nuestra identidad. Mais regardons à la parole de Dieu, frères et Pero sœurs. miremos o busquemos la palabra de Dios. Célébrons la Pâque avec joie, allégresse, Celebremos la Pascua con alegría, con gozo, con gozo, parce qu'il y a la victoire de porque Jésus-Christ. ya tenemos la victoria de Jesucristo. Parce que Jésus nous a libérés. Porque Jesús ya nos liberó. Parce que Jésus nous a lavés, purifiés. Porque Jesús nos lavó, nos ha purificado. Et il nous a fait entrer dans sa maison. Él nos hace entrar en su casa. Pour que nous puissions vivre une communion parfaite avec Para que Dieu. nosotros podamos vivir una plena comunión con Dios. Pour que nous ayons cette connexion avec Dieu. Para que tengamos esa conexión con Dios. Et que nous puissions proclamer sa grandeur. Y que para que podamos proclamar esa grandeza. Pour que nous puissions vivre une vie de foi. Para que nosotros podamos vivir una vida de fe. Et comme nous l'avons entendu, frères et sœurs, Y cuando entendemos esto, hermanos, que nous ayons cette autorité dans notre que vie. tenemos esa autoridad en nuestra vida, Une autorité appuyée sur la résurrection de Jésus-Christ. una autoridad apoyada en la resurrección de Jesucristo, Sur la parole de Dieu sobre la palabra de Dios qui se manifeste dans notre vie d'une manière concrète. y que se manifiesta en nuestra vida de manera muy concreta, Pour que nous puissions lancer ces flèches avec une puissance, avec la puissance de Dieu, y que para que podamos lanzar esa flecha con poder de Dios et que ces flèches puissent atteindre leur but, y que esa flecha dé en el objetivo pour que Dieu, notre Dieu, soit glorifié. para que nuestro Dios sea glorificado. C'est cela la Pâque. Es eso la Pascua, hermanos. Amen. Amén.
On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci parce que tu as accepté de mourir.